So welcome students. আমি আজি আকৌ যোৱা লাষ্ট ক্লাছত যিখিনি আমি কৰাইছিলোঁ তাৰ পৰা আমি আকৌ কন্টিনিউ কৰিম। সো লাষ্ট ক্লাছত আমি মোশন ইউনিফৰ্ম মোশন নন ইউনিফৰ্ম মোশন এইবিলাকৰ কিছু আমি প্ৰবলেম কৰিছিলোঁ। সো আকৌ মই কেইটামান তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিবিলাক তোমালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় হ'ব। ওকে, সো আমি লাষ্ট ক্লাছৰ পৰা আমি আকৌ কিছুমান প্ৰবলেম কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ওকে কুৱেশ্যনটো দি দিয়া। Okay, so our question is question is the relation 3t is equal to root over 3x plus 6 describes the displacement of a particle in one direction where x is in meters and t is in second. The displacement when velocity is 0 is, so basically you are just going to find out the displacement when velocity is 0. So given v is equal to 0. So তোমালোকে ভিটোৰ লগত তোমালোকে ইয়াৰ লগত কি কৰিব লাগিব, ভেলচিটি প্ৰথমতে তোমালোকে চাব লাগিব, ভেলচিটি উলিয়াব লাগিব, কাৰণ ভেলচিটি ৰিলেশ্যনটো উলিয়াব লাগিলে কি লাগিব, ডিসপ্লেসমেন্ট। ঠিক আছে, সিন্স the relation is given in terms of t, so you have to modify this equation in terms of x so that you can just easily find out velocity, and the value of velocity you can just relate to 0 and you can easily find out the displacement, right? So let's have the tricks that you just going to apply the tricks. Okay, there is no any specific formula that you can just relate this one, but you have just to make this relation in terms of x, not in terms of t, since you don't have any relations which gives you the velocity in terms of t, right? So anyway, if we write, since given 3t is equal to root over 3x plus 6, okay, also we can write root over 3x is equal to 3t minus 6, right? If we square on both sides, then we will have 3x is equal to 3t minus 6 whole square, 6 whole square, and this will gives you 9t square minus 2 into 3t into 6 plus 6 square, and that will be equal to 9t square minus 36t plus 36. Okay, since we have been given that v is equal to 0, then if we differentiate on both sides, we will have ddx of 3x is equal to not ddx, it is ddt, sorry. If we differentiate this equation with respect to t, then we can write ddt of 3x, that will be ddt of 9t square minus ddt of 36t and plus ddt of 36, and that will becomes 18t minus 36, and that will be turns to 0. Okay, so this will gives you 3 into v, right? Since 3 is constant, we just take it out, and ddt of x will be v. Okay, so you will have 3v is equal to 18t minus 36. Then you are going to find out the velocity. That's why v is equal to v will be how much? Okay, anyway, since v is given na, so you just putting the value of v, or left hand side will be 0, or that will be equal to 18t minus 36, and you are going to find out the velocity. From this equation you will have t, and t will be 2 seconds. You got what? T is equal to 2 seconds, and putting the values of t in equation 1, suppose this is equation 1, now you can write putting the value of t, that is 2 seconds, in equation 1, you have, that is 3 into 2, that will be 3 into x plus 6, or you can write root over 3x is equal to
6 minus 6, that's gonna be 0, or therefore x is equal to 0. That's why your displacement will be how much? Your displacement will be 0. So your D is the correct answer. Okay, so student তোমালোকে এখিনি পজ কৰি লবা সব বেসিক তোমালোকৰ ট্ৰিক্স টু হল ৰিলেশন টু দিয়া আছে t টার্মছত দিয়া আছে 3t = √3x + 6 কাৰণ তোমালোকে ভেলোসিটি উলিয়াব লাগে তোমালোকে ভেলোসিটি ডেফিনেশনটো কি dx / dt গতে t টার্মছত t তুমি ডিফারেন্সিয়েট তুমি x এ ডিফারেন্সিয়েট কৰিলে তোমালোকে ভেলোসিটি নোপোৱা গতে তোমালোকে যেহেতু x ৰ কাৰণে ৰিলেশনটো তোমালোকে মডিফাই কৰি ল'ব লাগিব গতি এটো তোমালোকে আগতে লিনিয়াৰ ইকুয়েশন কেনেকৈ কৰে ক্লাস 8 9 10 যে পাইছা গতি আমি কি কৰিলো x টো আমি ৰাইট হ্যান্ড সাইডে ৰাখি বা লেফট হ্যান্ড সাইডে ৰাখি আমি কি কৰিলো বাকি টার্মস ইফালে লৈ গলো গতি স্কোয়ার কৰি দিয়া ললে তোমাৰ x ৰ কাৰণে পালা তো x ক তোমালোকে যদি t ডেরিভেটিভ কৰি দিয়ে কি পাবা v পাই যাবা গতি এটা 3 টো কনস্ট্যান্ট আছিল আৰু 3 টো বাহিৰলৈ লৈ গলো ddx of sorry dx by dt will be velocity গতে velocity value অলরেডি দিয়া আছে velocity যেতিয়া 0 হয় তেতিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব বুলি সুধিছে গতে velocity v value 0 বহাই দিলো গতে এখিনি সলভ কৰিলে তোমাৰ ভ্যালু কিমান আহিব ইয়াৰ পৰা ফার্স্ট এখিনি কৰিলে তোমাৰ t ভ্যালু পাবা t ভ্যালু টো ইকুয়েশন 1 ত বহাইলে কি পাই যাবা ডিসপ্লেসমেন্ট x ওকে সো প্লিজ নেক্সট কোয়েশ্চন এটো হৈ গল তোমালা এটো পজ কৰি গণ লিখি লবা নেক্সট কোয়েশ্চন প্লিজ ওকে আমি অলপমান ফাস্ট যাব লাগিব কাৰণ বহুত কোয়েশ্চন আছে কৰিব কাৰণে গতিকে তোমালোক যাতে অকমান আইডিয়া দিব পাৰো So next question is given by the displacement x of a particle varies with time t, that is x is equal to a into e to the power minus at plus b into e to the power bt, where a, b, alpha and beta are positive constants. The velocity of the particle will be go on decreasing with time, be independent of alpha and beta, drop to 0 when alpha is equal to beta, go on increasing with time. So actually answer is D, but how can you just find out the answer of this question? Okay, so suppose you are going to find out since the question asks you the behavior of the velocity, so you are going to find out the velocity since displacement is given, that is x is equal to a into e to the power minus alpha t plus b into e to the power beta t. So if you differentiate both on both side by ddt, then with respect to time, then if you differentiate with respect to time you will get velocity, right? So there will be how much, or I'm just writing like this, ddt of a into e to the power minus alpha t and plus ddt of b e to the power beta t. Okay, so that will be how much, minus alpha a e to the power minus alpha t plus beta will come out beta into b e to the power beta t. Okay, is it okay or wrong? Huh? X is given by a e to the power minus alpha t. Okay, so here you will have v is equal to minus alpha a e to the power minus alpha t plus beta b into e to the power beta t. Okay, so etu equation sai kena tumi direct ক'ব নোৱাৰিবা কাৰণ ইয়াত এটা মাইনাস আছে কাৰণ ইয়াত এটা প্লাস আছে তো তুমি এইগিটা অপশন যিগিটা দিয়া আছে এই অপশন গিটাৰ পৰা তুমি ডাইৰেক্ট এটো ৰিলেট কৰিব নোৱাৰিবা ঠিক আছে তো যদি তুমি ভেলোসিটি টু ইনক্ৰিজিং হৈছে না নাই তুমি কেনেকৈ গম পাবা ভেলোসিটি ইনক্ৰিজ হ'ব লাগিলে এক্সিলাৰেশনৰ ভ্যালু কিমান হ'ব লাগিব এক্সিলাৰেশনৰ ভ্যালু পজিটিভ হ'ব লাগিব আৰু যদি এক্সিলাৰেশন যদি 0 হয় তেতিয়া কি হ'ব কন্ডিশনটো হৈছে if a is equal to 0 then v is equal to constant. Okay, and if a is equal to যদি পজিটিভ হয় then v is equal to increasing. So to having these options you again have to differentiate v with respect to time so that you can just tell which one will be the correct answer. So again we just differentiating the equation with respect to time. So that will be again alpha will comes out again a constant, that will be alpha into alpha, that will be positive, plus alpha square a e to the power minus alpha t plus that will be b square b e to the power beta t. Okay, so this is your acceleration.
the value of acceleration is a square a e to the power minus alpha t plus beta square b e to the power beta t. So since a is positive, therefore velocity is increasing. Okay. So তোমালোকে এটা মন নকৰিবা যে এটা অকল ভেলোসিটি খুজিছে কাৰণে তোমালোকে অকল ভেলোসিটি কাৰণে যে তোমালোকে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিবা বা ভেলোসিটি কাৰণে যে ৰিলেচন এটা উলিয়াবা হেতু হ'ব নোৱাৰে জাস্ট তোমালোকে যদি ভেলোসিটি যদি তোমাৰ এসেন্ডিং বা ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ যদি দিয়া থাকে বা ভেলোসিটি যদি কিবা বেলেগ এটা টাৰ্মৰ লগত যদি ৰিলেট কৰি থোৱা থাকে তো তোমালোকে ভেলোসিটিৰ পিছতো you will have to observe what will be the value of acceleration. So acceleration will tell about the behavior of the velocity. So okay, so you have to just observe the value of a, whether a is positive or negative, or whether the value of a is 0 or not. Okay, if a will be the 0, then velocity will be constant, and if having any other value of a, then either it may be a negative or positive depending on the value of a. That will be the velocity will maybe increasing order or decreasing order. Okay, so anyway, so এইখিনি তোমালোকে পজ কৰি কিনে লিখি ল'বা। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আমি মুভ কৰিছোঁ। So this is your next question. Okay. Starting from rest, acceleration of a particle is equal to 2 into t minus 1. The velocity of the particle at t is equal to 5 seconds is, okay. So again you are asked to find out the velocity at t is equal to 5 seconds. So acceleration is given. So I am just giving you the tricks. How can you just come back from acceleration to velocity, right? So acceleration is given by a is equal to dv divided by dt. Again you have to just remember this formula, because you got, when v is given you can easily find out the acceleration, but acceleration, when acceleration is given, then you have to come back from acceleration to velocity. This is the basic tricks you can just when acceleration given, and you can easily find out the velocity, right? So this is dv by dt is equal to a. You can just having this value like dv is equal to a into dt. That will be equal, right? Either you can just write a is equal to dv by dt, or you can write dv is equal to a dt. If we differentiate this equation, sorry, if we just take in the integration on both sides, that will be value of dv is equal to a into dt, right? So dv, integration over dv gives you the final velocity. There will be the total value of v. You will have v is equal to integration over, you have to put the limits. Since the limit has been given, starting from rest, since the particle if motion starts from rest, then t is equal to 0, right? And we will take t is equal to 0, and suppose this is t1 and t2 is already given, that is 5 seconds, right? So limit will be 0 to 5 seconds. So putting the limit 0 to 5 seconds, 0 to 5, and a is already given. Since a is equal to 2 into t minus 1, okay, so you just put the value of this one, a, that is 2 into t minus 1 okay, so that is 0 to 5 integration over 2 into t minus 1 dt. Okay, so this will gives you integration over 0 to 2t dt minus integration over 0 to 2, that is dt, 1 dt, or that will be equivalent to dt. And this will gives you, since 2 is constant, we just take it out, that is 2 into t square by 2, that is limit 0 to 2, sorry, 0 to 5. Limit is 0 to 5. I am writing something else. 0 to 5, 0 to 5, huh? Limit is 0 to 5. So you just putting the value, you just put the value of integration, that is minus t, and that is limit of, from lower limit is 0 and upper limit is 5, and just you just take it out the value of this one. So just multiplying by 2, that will be like 2 is 2 will be cancelled out, right? So value of t square, there will be t to the power 5, oh sorry, 5 square minus 5.
I am writing directly it. Okay. Oh, what happened? T square by 2, right? 2 will be cancelled out. 5 square, okay? 5 square minus 5. That will be your 25 minus 5. That will be 20. 20 is not in the option right now. Okay. এটা 2 এটা আছিল নহয় সৰি ইন্টিগ্ৰেশনটো ভুল হৈছে দেই 2 এটা আছিল ঠিক আছে এটো 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব এটো 2 দ্বিতীয় ৰাইট এইটো ভুল হৈ গৈছে দেই ঠিক আছে আৰামত হৈ আছে সো এটো কিমান হ'ব 2 টো ঠিক আছে বাকি ঠিক আছে সো এটো তোমাৰ t স্কয়াৰ বাই 2 লিমিটটো কিমান হ'ব 0 to 5 আৰু এটা 2 এটা আছে মই 2 টো লিখিব পাৰি গৈছো ঠিক আছে 2 into 0 to 5 তো লিমিট কিটা বহাইলে হল 2 to cancel out এটো ঠিক আছে 25 minus কিমান হ'ব 2 into 5 is equal to 25 minus 10 that will be 15 so unit কিমান হ'ব unit of velocity is 15 meter per second বাকি একো কৰিব নালাগে তোমাৰ ভ্যালু ওলাই গল so this has been done so তোমালোকৰ বেসিক ট্ৰিক্স যেতিয়া এক্সিলাৰেশন দিয়া থাকিব ভেলোসিটি পৰা এক্সিলাৰেশন তোমালোকৰ আৰামত যাব পাৰিবা ভেলোসিটি উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম ডেৰিভেটিভ কৰিলে কিমান পাই যাবা এক্সিলাৰেশন পাই যাবা কিন্তু এক্সিলাৰেশন দিয়া থাকিলে এটুক তুমি উলটাকৈ ইন্টিগ্ৰেশন কৰি দিলে হল ঠিক আছে সো এটো মেইন ট্ৰিক আৰু ঠিক আছে তো এটো তোমালোক পজ কৰি কিনে লিখি লবা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়িছো okay so there was the next question disa no 18 okay next question is this the coordinates of a moving particle at any time are given by x is equal to at square plus y is equal to bt square the speed of the particle at any moment is to কোনটো অপশন উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তো এনেকুৱা ফৰ্মত যেতিয়া দিয়া থাকিব যদি তোমালোক কম্পোনেন্ট হিচাপত যদি দিয়া থাকে তো ইউ ক্যান রাইট velocity v is equal to v I cap plus vy cap তো এটা তোমালোক কেনেকৈ লিখা যায় velocity in vector form can be written as in 2 dimension that is in 2 dimension right if it is in 3 dimension you have to just add the third unit vector so that is k cap so it is not needed since it has been given in the plane so your expression for velocity will be v is equal to vi cap plus vy cap okay so x component and y component has been given so you can write also that is vx and that is vy so vx is equal to at square and vy is equal to bt square okay so you have to just find out the speed so you are going to find out the speed so already just I have told you the velocity the relation between velocity and speed is what is the relation of velocity relation between velocity and speed the relation between velocity and speed is magnitude of velocity is equal to speed so velocity you just forming this equation as a vector form that is v is equal to vx I cap plus vy j cap so if you just take the magnitude of this equation you will easily just have the value of speed so v has been given I am just writing the value of vx and vy so vx has been given as at square into I cap and the value of vy has been given bt square multiplied by y cap so if we just taking the magnitude of the velocity v there will be root over vx square plus vy square and this will gives you under root at square whole square plus bt square whole square right and there will be under root s square t to the power 4 plus b square t to the power 4 b square t to the power 4 and if we take it you take common t will just comes out as a common right if we take t to the power 4 as a common from this both of the terms
then you will have t to the power 4 under root, I am just taking t to the power 4 as a common. So there will be a square plus b square. So t to the power 4, the root over of t to the power 4 will be t square, right? T square into a square plus b square. So it is option hobo lage aru, thik ase. So kiman dile t square olai gol noy. Option to kiman ase twice t aise noy. 2t aise. Ki hol baro? Kiba ta bhul hoise korbat. Square. Oh, sorry. Eto kiba hoi golo bare. To eto vx ot dia na noy kita ki ot dia ase x and y display displacement dia ase velocity dia nai, thik ase. Goti kita displacement dia ase. Sorry. Displacement dia ase. Eto displacement. তো তোমালা ডিসপ্লেসমেন্ট আগতে উলাই লবা, ঠিক আছে? এটো ইকুয়েশনটো ঠিক আছে, কিন্তু vx এর ভ্যালু তো তোমালা ফাইন কৰিব লাগিব। তো vx এর ভ্যালু কিমান হ'ব? এটো ভুল হৈছে দেই, সরি। ঠিক আছে, এখিনিলে ঠিক আছে। ম্যাগনিটিউড অফ v এখিনি হ'ব vx স্কয়ার প্লাস vy স্কয়ার, ঠিক আছে? সিন্স given কি given দিয়া আছে? তোমালা ডিসপ্লেসমেন্ট বিলাক দিয়া আছে। সাপোজ displacement কি হিসাবে দিয়েছে x = যদি দিয়া আছে at স্কয়ার আৰু y = দিয়া আছে কিমান bt স্কয়ার। সো এটা যদি vx যদি উলিওয়া কিমান হ'ব dx/dt there will be twice at and vy will be twice bt, okay? So vx আৰু v এর ভ্যালু এতিয়া পালা তোমালা ইয়াক স্কয়ার কৰি দিলে হল। Therefore speed will be root over vx er value twice at whole square plus twice bt whole square. So ekhine tomala korason ekhine koile kiman paba? So there will be 4 a square t square plus 4 b square t square. So eta jodi t square to jodi common loa aru kiman 4 to tomar common hobo. So 4 t square jodi common loa eta kiman ahibo a square plus b square. So that will be twice t into root over a square plus b square, ঠিক আছে? তো মই প্ৰথমতে এটা vx বুলি কিনে পাতিছিলো। তো একচুয়ালি ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়া আছে। তো ডিসপ্লেসমেন্টৰ পৰা যদি তোমালোকে ভেলোসিটি উলিয়াব লাগে ডিসপ্লেসমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু টাইম এটা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তাক ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগিব। গতে once we just taking the differentiation of x and y displacement in x direction and y direction, you will get the component of velocity in x direction and velocity in y direction. And once you just get the value of velocity in x direction or velocity in y direction or the speed in x and y, you will just taking the squares of this both the term and you just take the root over of these two terms, you will get the final speed of the velocity. Sorry, final speed of that particle. Okay, so that's gonna be your magnitude of velocity, that will gives you the speed of the particle. Okay, so eto tomala pause kori kine likhi loba. So next question to di diba. Okay, so next question ahi gol amar সো ফুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। তোমালোকে বস্তুটো নিজে কনসেপ্টটো আগতে বুজি লোৱাটো দৰকাৰ। তোমালোকে একচুয়ালি কি বিচাৰিছে আৰু কি দিয়া আছে, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে বিচাৰা বস্তুটোৰ লগত দিয়া বস্তুটোৰ লগত যদি ৰিলেশ্যন আনিব পাৰা তোমালোকৰ এনসাৰবিলাক ওলাই যাব, ঠিক আছে? গোটেই বস্তুটো আগতে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়ি ল'বা। কুৱেশ্যনটো একচুয়ালি কি দিছে, কুৱেশ্যনটোত কিবা নহয় কিবা এটা হিন্টছ দিয়া থাকিব আৰু সেই হিন্টছটোৰ পৰা যিটো বস্তু উলিয়াব দিছে সেইটোলৈ তুমি যাওঁতে তুমি যেনেকৈ নহওক সেই ট্ৰিক্সটো তুমি ইউজ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে? So an electron starting from rest has a velocity that increases linearly with the time that is v is equal to kt, where k is equal to 2 meter per second square. The distance travel in first 3 seconds will be, so কি দিয়া আছে velocity দিয়া আছে। তো তোমালোক কি খুজিছে ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াবলৈ কৈছে, ঠিক আছে? তো কিমানখিনি ডিস্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিব, ঠিক আছে? তো এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব লাগিব, যেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকিব আইদাৰ সেইটো তোমালোকে নিশ্চয় তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে এইটো কৰবাত নহয় ইন্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, নহয় ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিব। গতিকে ইন্টিগ্ৰেশ্যন নাইবা ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন কৰিব লাগিলে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা, কাৰণ অলৰেডি এক্সিলাৰেশ্যন যেনেকৈ দিয়া আছিলে এক্সিলাৰেশ্যনটো আমি এনেকৈ লিখিছিলোঁ
dv by dt ঠিক আছে হেনেকা যদি আমি v টো যদি লিখো v টোক আমি কেনে ইন টার্মস অফ x ত কেনে লিখিব পাৰিম তো ইন টার্মস অফ dx by dt will be v so আমি যদি এনেকা লিখো এনেকা যদি লিখা যায় v is equal to dx divided by dt or dx is equal to how much that will be v into dt okay v dt so এটা যদি ইন্টিগ্রেশন লৈ লোৱা দুফালে দিতে কি যাবা তুমি ডিসপ্লেসমেন্ট পাই যাবা গতে ডিসপ্লেসমেন্ট আহি যাব তোমাৰ গতে যদি মই ইফালে লৈ লও x will be integration over dx is equal to integration over v dt গতে v value already দিয়া আছে v is equal to kt to বহাই দিয়া তোমালোকে so that will be k into t into dt okay so k value to k to constant হৈ যাব গতিকে okay t value দিয়া আছে থাকে ঠিক আছে আমি চাই লওঁ কিমান আহে যদি এটো লৈ লওঁ ফার্স্ট 3 সেকেন্ডস বুলি কৈছে না স্টার্টিং ফ্রম রেস্ট হলে কি হ'ব t1 is equal to 0 and t2 is equal to 3 সেকেন্ড তো রেস্ট বুলি কলা কি হ'ব ফার্স্ট তোমাৰ যেটো তোমাৰ স্টার্টিং টাইম হেতু t1 is equal to 0 হ'ব গতে লিমিট will be 0 to 3 সেকেন্ড তো লিমিট তো তোমাৰ টাইমৰ লিমিট কিমান হ'ব 0 to 3 সেকেন্ড ওকে সো k to constant হৈ গল k to বাহিৰলৈ ওলাই গল ইন্টিগ্রেশন ওভার t dt will be t square by 2 and the limit is lower limit is 0 and upper limit is 3 and putting all the values of t and k you will have since k is given 2 meter per second square so k will be 2 into t square by 2 there will be your 3 square by 2 okay 2 will be cancelled out and 3 square the value of 3 square is 9 so since you are going to find out the value of displacement and the unit of displacement is meter so your option A is correct so answer is option A is correct answer so we are going to take the next question here next to next yeah I got to move kori asu next 1920 okay so to amar next question ahi gol next question to koise motor car moving with a uniform speed of 20 meter per second square comes to stop on the application of a brakes after traveling a distance of 10 meter its acceleration is so uniform speed suppose we just taking the uniform speed as the initial velocity that is u is given and the value of u is given by 20 meter per second square 20 meter per second okay so displacement already has been given that is s is equal to 10 meter and you are just asked the to find the value of acceleration a is not given so your job is to find out the value of a okay since the motor has been stopped after traveling 10 meter so your final velocity will how much you just take it as final velocity will be 0 so your initial velocity has been given final velocity has been given s is already given so you can easily find out the velocity you can easily find out the term a so your job is to memorize a formula which gives acceleration and that equation have u s a and v so which one will be your suitable equation to just find out the value of a so if you write v square is equal to u square plus twice s right so I think this will be your suitable equation for this problem where you can just find out the value of a but an very important tricks that you have to just remember sometimes it has been taken as positive and sometimes it has been taken as negative so when the equation will be in the positive term and when the equation will have negative term right? When the acceleration in negative value that will taken as negative that means the final velocity is going to be 0 that means the car will have retardation so for retardation case you will have to place negative instead of positive so your equation will be v square is equal to u square minus twice s so etu jodi tomar equation to jodi etu form koribo na jana tomar answer to keteba nolabo pare gotike your v square is equal to u square minus twice s gotike eta tomar value khini jodi put koi dia value of v is equal to 0 initial velocity dia ase initial velocity is 20 meter per second second so taking the square of u that is 20 square minus 2 into a is not given s is given that is 10 okay so a will be how much that is 400 divided by 20 so 0 will be cancelled out and 2 into 40 divided by 2 will be 20 meter per second square I think this will be your correct answer okay so option A is correct তো এটা তোমালে পজ কৰি কিনে লিখি লবা সো আমি আগবাইছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কাৰণে নেক্সট কোৱেশ্চনটো দি দিয়া
নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ আমি কুৱেশ্যন বহুত লৈ থোৱা আছে গতিকে অকণমান মই অলপ স্পীডত গৈছোঁ তোমালোকে এইটো প'ষ্ট কৰি কিনে বস্তুটো লিখি ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ গিভেন দ্য ৰিলেশ্যন বিটুইন টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ the relation between time and distance t is equal to ax square plus beta x sorry this is alpha huh? This is not distinct anyway alpha x square plus beta x okay alpha x square okay that is okay alpha x square plus beta x where alpha and beta are constants the retardation is so you are asked to find out the retardation okay so when you just going to find out retardation so whatever may be acceleration or retardation are the same so the relation of a is dv by dt so anyway you just have to relate you just first to find out the velocity once you just get the final velocity you can easily find the value of a whatever it may be acceleration or retardation that equation is same though when a is positive that is called acceleration and when a is negative that is called retardation so you have to take tricks right so tricks is since t is given so if we take the same rule okay suppose if we take a can be written as dv by dt dot sorry same rule is dv by dx dot dx by dt so I think you can have something idea from this equation I think so if you just reverse this equation if you just first find out the velocity of first you just find dt by dx then since in terms of t there has been a relation has been given to you so if you just first find dt by dx then the value will be 2 alpha x plus beta okay I think okay so value of dt by dx will be 2 alpha x plus beta if we reverse this equation then you will have v since v is dx by dt right suppose you are just taking the reciprocal of this equation that is dt by dx there will be how much if you just reverse this equation then you will have dx by dt okay dx by dt so there will be your 1 by 2 alpha x plus beta okay so you will have v so you can put this value on this equation okay so let's have dv by dx into 2 alpha x plus beta ঠিক আছে তো এতিয়া মই নাজানো কেনেকৈ কৰিম ঠিক আছে জাস্ট মই ট্ৰিক্সটো এটা ট্ৰিক্স ইউজ কৰিছোঁ তাৰ পৰা ভ্যালুটো ইউজ কৰিছোঁ গতিকে ইয়াৰ পিছত চিন্তাখিনি তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব কেনেকৈ আমি এক্সিলাৰেশ্যনলৈ যাম ঠিক আছে সলভ কৰা বস্তুটো তোমালোকে নিজে ট্ৰিক্সবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব এটা বেলেগকৈ কোনো ধৰণৰ নতুন ফৰ্মুলা নাই ফৰ্মুলাবিলাক তোমালোকে বেছিকৰ পৰা তোমালোকে নিজে বস্তুটো মডিফাই কৰি ল'ব লাগিব তো dv by dx দিয়া আছে গতিকে কি কৰিব পাৰিছো dv by dx সিন্স v2 হৈ গ'ল আমি dv by dx ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম চোৱা v ভ্যালু পাই গ'লো v ইজ কিমান বাৰু v ইজ এটো গতিকে dv by dx আৰামত উলিয়াব পাৰিবা গতিকে আমি যদি এটা লিখি লওঁ since v is given since we have v has been written as 2 alpha x plus beta okay so if we differentiate again with respect to x we have dv by dx will be ddx of also this equation can be written as 2 alpha x plus beta whole to the power inverse okay so ddx of x to the power n will be n x to the power n minus 1 okay so there will be since power of n is minus 1 so minus 1 2 alpha x plus beta that is minus 1 into same rule to ahi jabo ddx of ami eta use korim karone yete x term nai gote ddx of kiman aibo 2 alpha x gote er value kiman hobo minus 2 alpha x plus beta minus 2 into kiman ahibo baru etu x cancel ho jabo twice alpha aibo ঠিক আছে তো এটো ইকুয়েশন আমি এখন নতুনকৈ লিখিছো এটো ইকুয়েশন this equation gives you the dv by dx term can be written as minus 2 alpha divided by 2 alpha x plus beta whole square ঠিক আছে তো বিটা এই গোটে টার্মটো ইনভার্সটো আছে ইনভার্সটো মানে এটো আমি কি কৰিব পাৰিম তলত আমি ডেনোমিনেটৰ হিচাপত ল'ব পাৰিম তো 2 alpha x plus beta whole square ল'ব পাৰিম ওপৰখিনি আহি গ'ল ঠিক আছে গোটে এখিনি বহাই দিয়া so therefore suppose this is equation 1
So therefore equation 1 implies a is equal to dv by dx is equal to ekhini pai gola minus twice alpha divided by 2 alpha x plus beta that is whole square dot already it value dia ase ekhini dia ase gote kiman aibo 1 by twice alpha x plus beta so ami kiman likhibo parim upor minus twice alpha thakile তলত এখিনি এটো স্কয়ার আছে এটো x আছে সাপোজ এটো যদি n হয় n স্কয়ার আছে এটো n আছে তো কি মানে n কিউব হ'ব উইথ টুৱাইস আলফা x প্লাস বিটা হোল কিউব ঠিক আছে তো ইয়াতে সোয়া এতিয়া অপশনটো হয়তো এনসারটো ইয়াতে ওলাইছে গতি এনসারটো এনেকুৱা এনসার কবা দিয়া আছে সোয়া first your job is to find out the whether the option has been given in the option or not if this is not given you have to again just modify this answer right so answer is minus twice alpha divided by 2 alpha x plus beta whole cube okay so since again you just using a tricks that is the value of 1 by 2 alpha x plus beta is equal to this term we can write instead of this one we can write that is v since v is given na you can find the value of v is equal to 1 by 2 alpha x plus beta so putting the since this is v if we just take it the cube of this one you can write instead of 1 by 2 alpha x plus beta whole cube you can write v cube okay so there will be minus twice alpha v cube I think this one is your correct answer so minus to tomala ki hona paisa air value minus hole ki hoy baru retardation to retardation ki element is already retardation has been mentioned in this question so they are not using minus sign over here so minus should be over there when this is not mentioned over here if this already be mentioned over here then no need to write down the negative sign okay so since according to your equation you will got minus so that means this is retardation okay so your answer is minus 2 alpha v cube okay so বেছি কনফিউজ হ'ব নালাগে যদি অপচনত যদি মাইনাস প্লাস দিয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকে এটো লবা কাৰণ অপচন এটাই দিয়া আছে তো কি হ'ব অপচন এটাই হ'ব সো অপচন এ ইজ কারেক্ট তো এটো পজ কৰি কিনে লিখি লবা সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাম নেক্সট কোৱেশ্চনটো দি দিয়া okay So next to question, the velocity of a body depends on time according to the equation v is equal to 20 plus 0.1 t square. The body is undergoing uniform acceleration, uniform retardation, non-uniform acceleration, zero acceleration, right? So since you are going to find out acceleration, so we just take the differentiation with respect to time. So v is given, you just easily just find out dv by dt. So acceleration is given by dv by dt, right? So take the differentiation of this equation, you will have how much? So 2 into 0.1, that is t. Okay, I'm just taking the direct differentiation of this equation, that is a is equal to dv by dt, and this will gives you 2 into 0.1 into 0.1. This should be 0.1. Okay, so the value of this one will be 0.2 into t. Right? So what can you say by observing this equation? From this equation you can say that since time is a scalar quantity, time is not being constant. So depending upon the t, since t is 0, 1, 2, time is increasing. If time is increasing, then acceleration is positive. So acceleration is uniform as is a is uniform or not? Since a is increasing, so a is not uniform. Since a is not uniform, so option C is the correct answer. Option C will be your correct answer. So if a will be if a is negative, for uniform a should be a constant term. So since over a is not constant, since time t is a scalar quantity, time the value of t will be increasing in the order of increasing order, so a should be in the increasing manner. So once the value of a will be increased, then that is not be considered as a uniform acceleration. Okay, so to pariba
So next question to লব লাগিব Okay, so আমি next question আগবাই লিছো next question to দি দিয়াছোন ল্যাপটপ তো দূৰলৈ গুচি গ'ল Okay, so next question to আমাৰ আছে the acceleration a in meter per second square of a particle is given by a is equal to 3t square plus twice t plus 2 where t is the time the particle starts out with a velocity u is equal to meter per second square 2 meter per second and t is equal to 0. Then the velocity at the end of 2 seconds is okay. So eto tomala either integration or differentiation to use koribo lagibo but initial যেতিয়া tomala initial velocity kiba eta dia thakibo to actually eto ki hoy tomala ki libariছে then the velocity end of 2 seconds okay. So generally ami amar ordinary equation to aibo v square is equal to u square plus twice s eta thakibo ঠিক আছে v is equal to u plus at eta আছে তো ফাইনাল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি আর ফাইনাল ভেলোসিটি রিলেশন থকা দুটা ইকুয়েশন আমাৰ হাতত আছে ঠিক আছে এই দুটা আছে তো এটা কি দি আছে তোমালোকক এক্সিলারেশন দিয়া আছে আৰু কি দি আছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিয়া আছে টাইম টু আৰু জি ন টাইম টু টি দিয়া আছে গতিয়া তোমাক কি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি where you will have initial velocity final velocity and time so three terms has been given and for these three terms your equation second will be suitable if you just mark first one is 1 next one is 2 so for including this three term where three terms is available in the second equation so you are going to just take the second term okay. So this is for ordinary case when the value of v and u n that will be just given in the having the numerical value when you have numerical value of u v and t then you can just easily find out the final velocity wherever in the terms has been available in this equation 2 you can just easily any one of this term okay but condition is that you have to have some numerical value then you can just find but when this is any of this equation has been any of the term has been expressed in terms of any linear equation then you have to maintain either it will be converted into integration or differentiation so you have to just take help from differentiation and integration. So suppose a is a function of time so a is function of a time so you have to just take the integration or differentiation of a so suppose tricks is suppose a is given 3t square plus twice t plus 2 so okay a is given right okay so eto jodi ami enaka likhu a is equal to jodi dv by dt hoy dv is equal to kiman hobo a dt hobo ঠিক আছে তো ইয়াটা যদি আমি ভেলোসিটি চাই লওঁ তো ভেলোসিটি v is equal to কিমান হ'ব ইন্টিগ্রেশন ওভার a dt হ'ব a dt হ'ব ঠিক আছে তো টাইমৰ ভ্যালু দিয়া আছে t is equal to 0 আৰু t is equal to 0 আৰু t1 is equal to 2 সেকেন্ড দিয়া আছে তো লিমিটটো কিমান হ'ব 0 ৰ পৰা 2 লে হ'ব ঠিক আছে তো 0 to 2 হ'ব ঠিক আছে so কিমান হ'ব এটো আমি যদি এটা গোটে ভ্যালু কোনি পুট কৰি দিও ইন্টিগ্রেশন ওভার 0 to 2 এর ভ্যালু দিয়া আছে তোমাৰ 3t স্কয়ার প্লাস twice t plus 2 গোটেইখিনি আমি যদি ইন্টিগ্রেশন লৈ লওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব ফার্স্ট টার্মটো আহিব তোমালোকৰ 3 into t cube by 3 এই ইন্টিগ্রেশন ওভার 0 to 2 plus 2 into t square by 2 again taking the limit of 0 to 2 and last one is 2 into directly I am just putting the value of this one integration over dt that is t and putting the value of lower upper limit that is 2 okay so 3 will be cancelled out 3 square the value of t is 2 upper limit is 2 okay so 2 to the power 3 2 to the power 3 plus that is 2 again will be cancelled out and the value of t is 2 since 0 is meaningless 0 to the power something will be 0 so I am just taking the only upper limit okay so 2 to the power 2 that means 2 to the power 2 and
plus 2 into 2, that is 4. So your value will be 8 plus 4 plus 4. Okay, so that is 16. Okay, the value of V is 16. Okay, so instead of this term, if A is varying with time t, then you can write the integration form of V. You can write initial velocity plus integration over 0 to t a dt. Okay, so আমি গোটেই টাৰ্মটোক আমি একেলগে এনেকৈ লিখিছোঁ কিয় কাৰণ আমি এটো এনেকৈ নিলিখি আমি মাল্টিপ্লাইড বাই টি লিখিব নোৱাৰা টিটো লিখিলে কি হ'ব গম পাইছানে কাৰণ এইটো ইকুৱেশ্যন অফ হোমোজেনিটি তোমালোক কাভাৰ কৰিব লাগিব ইকুৱেশ্যন অফ হোমোজেনিটিয়ে কি কয় এইটো যদি লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি ভেলোচিটি হয় লেফট হ্যান্ড সাইডে সাপোজ লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু যদি ভেলোচিটি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইফালে ৰাইট হ্যান্ড সাইডে কি থাকিব লাগিব এইটো ভেলোচিটি হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো এইটো যদি ভেলোচিটি হয় সাপোজ এনেকুৱা যদি সাপোজ আমি ভেলোচিটি হিচাপত লিখিছোঁ ভেলোচিটি ইজ ইকুয়াল টু কি হ'ব লাগিব ভেলোচিটি প্লাস এগেইন ভেলোচিটি তুমি একে ধৰণৰ কোৱান্টিটিৰ লগতে অপাৰেচনবিলাক কৰিব লাগিব ঠিক আছে এটো প্লাস মাইনাস ডিভিজন সাবট্ৰেকশন যদি কৰা একে ধৰণৰ টাৰ্মৰ লগতে তোমালোকে এডিশন নাইবা সাবট্ৰেকশনটো কৰিব লাগিব গতিকে এটো যদি সাপোজ তোমাৰ এটো অলৰেডি এ হৈ আছে এ ভ্যালুটো তুমি ইয়াতে পুট কৰি দিলা দিয়াৰ পিছত যদি তুমি টি ৰে যদি আৰু এবাৰ প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া কি হ'ব এ টি স্কয়াৰ হৈ যাব কিন্তু এ টি স্কয়াৰ মানে ভেলোচিটি নহয় এ টি মানে ভেলোচিটি হয় ঠিক আছে গতিকে এটো যদি ভেলোচিটি হয় তেতিয়া লিখিব লাগিব since a is equal to v by t ঠিক আছে therefore v is equal to কিমান হ'ব therefore velocity is equal to at গতিকে সেইকাৰণে আমি কি লিখো v is equal to u plus v is equal to v মানে velocity এটো মানে কি হ'ল এটো মানে velocity হয় আৰু এই at টাৰ্মটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে at টো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে velocity ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে এটো এটা velocity হয় গতিকে since v is equal to sorry a is equal to v by t গতিকে in terms of v velocity লিখিলে at হ'ব ঠিক আছে at স্কয়াৰ নহয় কিন্তু at স্কয়াৰ গলে হেতু velocity নহব গতিকে সেইকাৰণে আমি কি লিখিম v is equal to u plus integration over 0 to t a dt কাৰণ গোটেই টাৰ্মটো ভেৰি কৰি আছে গতিকে আমি t টোক আমি ইন্ডিভিজুয়ালি আমি কনসিডাৰ নকৰো গতিকে গোটেই a টো আমি ক্যানসেল আউট কৰি integration over 0 to t a dt লিখিম ঠিক আছে তো integration over a dt মানে ভ্যালু কিমান দি আছে 16 দি আছে therefore v is equal to কিমান দি আছে u মানে ভেলোচিটি হ'ব 2 u কাৰণে ভ্যালু দি আছে 2 আৰু ইন্টিগ্ৰেশন ওভাৰ এই গোটেইখিনি ভ্যালু দিয়া আছে তোমাৰ 16 দিয়া আছে তো ভেলোচিটি উইল বি 18 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড your velocity will be 80 meter per second so I think this is your correct answer so option B will be the correct answer okay তোমালোকে এখানে পজ কৰি কিনে লিখি লবা ঠিক আছে so আমি নেক্সট কোৱেশ্চন লাগবাইছো নেক্সট কোৱেশ্চন দি দিবা okay so next question to ki hoise particle moves along a straight line such that its displacement at any time t is given by s is equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters the velocity when the acceleration is 0 is to tomalaka iar par prothome ki koribo lagbo ds by dt koribo lagbo first velocity is equal to kiman hobo ds by dt then ki hobo iara jitu term paba again tomalaka ki bolabo v value jitu paba tak jodi tomalaka dv by dt koi dia tete ki paba acceleration pai jaba acceleration will be এটা কিবা সামথিং ভ্যালু আহিব আৰু গতে এটা যেটো লিনিয়াৰ এটা যেটো ইকুৱেশ্যন আহিব এই ইকুৱেশ্যনটো লগ কি কৰিব কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ 0 কাৰণ সিন্স a is equal to 0 দিয়া আছে নহয় when acceleration is 0 acceleration 0 হলে velocity ভ্যালু কিমান হ'ব এটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে গতে ঠিক আছে এটো কৰি দিছো আৰু তোমালোকে এটো কৰিব পাৰিবা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম কৰিব পাৰিবা আৰামত কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো অপচন মই এটো এখিনি তোমালোকে নচোৱাকৈ কৰিবাচোন ঠিক আছে এখিনি তুমি পজ কৰিলা লৈ কিনে তুমি ভ্যালুটো উলিয়াই লোৱা এই অপচনটো আহে না চাই লোৱা মাইনাস এখিনি সামথিং আহিব লাগিব So suppose s is equal to given t cube minus 6t square plus 3t plus 4 ঠিক আছে গতিকে ds by dt এটো হ'ব velocity কিমান হ'ব 3t square minus 12t plus 3 এটো হ'ল velocity আৰু যদি acceleration লৈ কিমান হ'ব acceleration ললে হ'ব তোমাৰ এটো suppose ইকুৱেশ্যন নম্বৰ আমি এটো দিলো আমি 1 দিলো এটো 2 দিলো ঠিক আছে তো acceleration কিমান আছে a is equal to কিমান হ'ব এটো হ'ব তোমাৰ 60 minus 12 okay so since a is given acceleration is 0 therefore putting the value of a is equal to 60 minus 12 so implies a will be how much so sorry t will be value of t will be 2 second
So you are asked to find out the velocity. So which one is represent the velocity? So equation 2 represents the velocity. Therefore, putting the values of t in equation 2 you will have, therefore v will be value of t, that is 2 into 2, that will be 4, 4 into 3, 12 minus 12 into 2, that is minus 24 plus 3 কিমান হ'ব বাৰু 24 পৰা 12 গলে কিমান থাকিব minus 12 থাকিব minus 12 plus 3 গলে কিমান হ'ব 12 পৰা 3 গলে minus 9. So your answer is 9 meter per second. Option D is your correct answer. Otherwise meter per second you can write this form or meter second inverse. Okay. So next question হলো যাম আমি এখানে পজ কৰি কিনা তোমালোক কৰিবা next question. I mean next question হলো two trains is each 50 meter long are traveling in opposite direction with velocity 10 meter per second and 15 meter per second. The time of crossing is okay. So দুখন ট্ৰেইন আহি আছে কাৰণ এটো কি কোৱেশ্চন বাৰু এটো ৰিলেটিভ ভেলোচিটি কোৱেশ্চন আহি গ'ল তো ৰিলেটিভ ভেলোচিটি যেতিয়া অপোজিট ডিৰেকশ্যনত দুখন ট্ৰেইন যাব যেতিয়া দুটা বস্তু অপোজিট ডিৰেকশ্যনত থাকিব তেতিয়া কেৱল ৰিলেটিভ ভেলোচিটি ইজ পজিটিভ you have to add the both the velocity individual velocities you have to add the individual velocities then you will get relative velocity. That means if you are going to relative velocity of A with respect to B, then when these two trains are in opposite direction, then you have to just add the individual velocities of A and B. That will give you the relative velocity with respect to second one or এখনৰ কাৰণে আনখনৰ তুমি ৰিলেটিভ ভেলোচিটি উলিয়াব পাৰিবা আৰু ঠিক আছে গতে ৰিলেটিভ ভেলোচিটি কিমান হ'ব v and v গতে দুটা দিয়া আছে দুটা প্লাস কৰি দিয়া ফাৰ্স্টখনত দিয়া আছে কিমান বাৰু 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড 10 plus 15 that is 25 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে 10 plus 15 25 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু কিমান দিছে 50 মিটাৰ লং গতে দুখনে 50 মিটাৰ আছে 50 and 50 গতে টোটাল ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব লাগে কিমান হিন ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব টোটাল ডিসটেন্স ইকুয়াল টু টোটাল ডিসটেন্স কিমান হ'ব 50 plus 50 is equal to 100 ঠিক আছে so therefore time since v is equal to s by t therefore t is equal to s divided by v গতে s এর ভ্যালু কিমান দি আছে 100 s এর ভ্যালু 100 দি আছে আৰু v ভ্যালু দি আছে তোমাৰ কিমান 25 গতে 100 by 25 is equal to কিমান হ'ব that is 4 second option is 4 second গতিকে কি হ'ব অপশন বি টু কারেক্ট आंसर গতি অপশন বি কি দি আছে 4 second দি আছে গতি 4 second তোমাৰ right answer হ'ব গতি অপশন বি so your option b is your correct answer okay তো এটো তোমালা পজ কৰি কিনে লিখি লবা okay তো next question দি দিয়া okay your next question is a 120 meter long train is moving in a direction with speed 20 meter per second a train B moving with 30 meter per second in the opposite direction and 130 meter long process the first train in the train okay train দুখনৰ length কিমান আছে এখনৰ হল 120 meter long train is moving in direction with speed 20 meter per second গতে opposite directionত আহিছে গটিকে গতিকে টাইমটো উলিয়াব লাগে ঠিক আছে গতিকে এইটো অপশনটো একচুয়ালি এইটো 5 সেকেন্ড আহিব লাগে এইটো মই কৰি চাইছিলো এইটো তোমালোকৰ অপশনটো 5 সেকেন্ড হ'ব লাগে ভুল হৈছে বাৰু বাৰ যে ন কৰি চাচোন গতিকে 120 মিটাৰ বাৰ যে ন তো ভেলোচিটি কিমান হ'ব ৰিলেটিভ ভেলোচিটি অপোজিট ডিৰেকশ্যন থাকিলে প্লাস হ'ব টেনশন ল'ব নালাগে অপোজিট থাকিলে কি হ'ব তোমাৰ ভেলোচিটি এটা প্লাস কৰিব লাগিব গতিকে কিমান হ'ব 20 plus 30 is equal to 50 meter per second গতিকে ৰিলেটিভ ভেলোচিটি পাই গলা ডিসটেন্স কিমান হ'ব distance is equal to s is equal to কিমান হ'ব 120 plus 130 120 plus 130 is equal to কিমান হ'ব 250 113 okay 3 2 5 1 2 250 okay so therefore time is equal to distance divided by velocity গতিকে distance তো আছে তোমাৰ 250 divided by 50 0 0 cancel out and 25 divided by 5 is equal to 5 second গতিকে অপশনটো তোমাৰ কি হ'ব লাগে 5 সেকেন্ড হ'ব লাগে গতিকে অপশনটো ভুল আছে this is actually wrong answer so correct answer is 5 second so next question আমি next question হলে মুভ কৰিছো
তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্টটো বঢ়াব লাগিব হা এবাৰ তোমালোকে ইণ্টাৰেষ্টটো পাই গ'লে এইবিলাক তোমালোকে কৰি থাকিব পাৰিবা মিনিমাম তোমালোকে এটা চেপ্টাৰৰ পৰা মিনিমাম 50 কুৱেশ্যন যদি কৰা তোমালোকে কি হ'ব গোটেই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব কিবিলাক কি বস্তু ট্ৰিক্স থাকে গোটেইবিলাক ৰেডি চোৱা মই যিমানবিলাক কুৱেশ্যন লৈছোঁ চবৰে ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰিক্স আছে গতিকে এইবিলাক ট্ৰিক্স কৰিলে তোমালোকে বেছিকটো ক্লিয়াৰ হ'ব প্লাছ ট্ৰিক্সবিলাকো মনত ৰাখিব চ' এজ কিবা এট 210 meter long train is moving due north at the of I think this is not matching anyway due north at 20 meter per second এখিনি নিলেও কথা নাছিলে 20 meter per second a small bird is flying due south a little above the train with speed 5 meter per second the time taken by the bird to cross the train is গতে একে কইলে হল এটো মাত্ৰ কি হ'ব ট্ৰেইনখনৰ লেংথটো হলে হল কাৰণ চৰাইটোৰ আমি লেংথ জুকিব নোৱাৰো কাৰণ দুটা বস্তু যদি দুটা বেলেগ বেলেগ লেংথৰ কথা থাকে তেতিয়া আমি টাইম আমি কি বাৰ্ডটোৰ যেটো লেংথ হ'ব এটো আমি নেগলিজিবল আমি ধৰিব পাৰিম গতে অকল তোমালোকে এটো লেংথটো ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু 210 অকল তোমালোকে ট্ৰেইনৰ লেংথটো ধৰিলে হ'ল গতে ভেলোসিটি দিয়া আছে ভেলোসিটি দুটা তুমি প্লাস কৰিলে হ'ল ফাইনাল ভেলোসিটি উইল বি ৰিলেটিভ ভেলোসিটি অপোজিট ডিৰেকচনত থাকিলে প্লাস হ'ব 25 plus 5 that will be 30 গতিয়া তোমাৰ কি হ'ব v is equal to 30 হৈ গল আৰু s is equal to কিমান দিছে 210 therefore time is equal to 210 এইবিলাক গোটাই সহজে এইবিলাক কইলে হৈ গল 30 ঠিক আছে 210 divided by 30 0 will be cancel out 21 by 3 is equal to 7 second ওলাই আছে মুখতে কৰিব পাৰিবা নেক্সট কোৱেশ্চন লাগিব আমাৰ এইবিলাক তোমালোকে এবাৰ চালে গম পাই যাবা এইবিলাক আৰু কৈ থাকিব নালাগে তাৰ পিছতে আছে a police jeep is chasing with velocity of 45 km/h a thief is another jeep moving with velocity 153 km/h police fires a bullet with muzzle velocity of 180 m/s the velocity it will strike the car of the thief is গতে এটো পুলিশ আৰু হেৰিৰ চোৰ পুলিশৰ তো তোমালোকৰ কিবা আহে তাৰমানে কেছ কিছুমান আহে সাপোজ দুখন আছে মই এনেকুৱা জাস্ট এখন যদি ড্ৰ কৰি দিওঁ কথাটো তোমালোকে এফেক্টিভ কেনেকৈ হয় এফেক্টিভ ভেলোসিটি বিলাক তোমালোকে বুজিব লাগিব ঠিক আছে সাপোজ এখন আৰু তোমালোকৰ কাৰ হয় আৰু ঠিক আছে গতে এটা এজন যেনিবা এটা পুলিশজন আছে এটা পুলিশ ঠিক আছে আন আগত সাপোজ চোৰজন পলাই আছে আৰু ঠিক আছে চোৰজনক কাৰণে পুলিশ এজনে খেদিছে আৰু অলৰেডি তাৰমানে পুলিশজন চোৰটোক ধৰিব নোৱাৰা কাৰণে অলৰেডি ফায়াৰ কৰিছে হা এটা সাপোজ থিফটো ইয়াতে আছে পুলিশে ইয়াতে আছে গতে এটা যদি অলৰেডি হি যদি বুলেট এটা ফায়াৰ কৰে ঠিক আছে গতে পুলিশৰ জিপখনৰ ভেলোসিটি কিমান দিয়া আছে The police jeep is chasing with velocity 45 km/h ইয়াৰ ভেলোসিটি দিয়া আছে 45 km/h ঠিক আছে আৰু চোৰৰ গাড়ীখনৰ ভেলোসিটি কিমান দিয়া আছে another thief is moving with 150 km okay তো ইয়াৰ স্পিড ডেফিনেটলি বেছি হ'ব সেইকাৰণে তো পুলিশৰ পৰা পলাই আছে ঠিক আছে কাৰণ চোৰৰ যদি গাড়ীখনৰ যদি স্পিড নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব পুলিশৰ আৰ্মৰ লগে পাই যাব গতে পুলিশৰ গাড়ীখনৰ স্পিডটো চোৰৰ গাড়ীতকৈ কি হৈছে কমি আছে সেইকাৰণে পুলিশে লগ ধৰিব পৰা নাই গতে চোৰজনক যেতিয়া লগ ধৰিব পৰা নাই কি হৈছে ডাইৰেক্ট এটা বুলেট এটা ফায়াৰ কৰিছে ফায়াৰ কৰিলে কি হ'ব ইয়াক অবভিয়াছলি হিট কৰিব গতিকে চোৰজন এইটো মৰিব পাৰে বা ইয়াক এটেক কৰিলে তাক ধৰিব পাৰিব আদাৰৱাইজ তাৰ হাতত বেলেগ অপশ্যন নাই কাৰণ পুলিশৰ স্পিডটো বহুত কম আছে গতিকে সি তাৰ এটাই উপায় আছে সি কি কৰিব লাগিব ফায়াৰ কৰিব লাগিব গতিকে সি অলৰেডি ফায়াৰ কৰি দিলে আৰু ফায়াৰ কৰোঁতে বুলেটৰ ভেলোসিটি কিমান দি আছে The velocity of bullet has been given as 180 m/s গতে বুলেটৰ ভেলোসিটি দি আছে 180 m/s ঠিক আছে গতিকে কাৰখন অলৰেডি স্পিডত আছে কিবা এটা ভেলোসিটিত অলৰেডি আছে আৰু বুলেটৰ ভেলোসিটি কিমান আছে 180 m/s ঠিক আছে গতে ইয়াতৰ কি হ'ব ইউনিট কি চাব লাগিব গতে ইউনিটটো কি আছে অপচন কিটা দি আছে মিটাৰ/s আৰু ইয়াতৰ ভেলোসিটি কি দি আছে km/h দি আছে গতে তোমালোকৰ প্ৰথম কাম হ'ব গোটেইবিলাক ইউনিট এটা কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ বেসটো পাই এটো হ'ব কিলোমিটাৰ পৰা আমি কলে লৈ যাম মিটাৰ লৈ যাম গতে কিলোমিটাৰ পৰা মিটাৰলৈ যাব লাগে কি কৰিব লাগিব 5/18 তোমালোকে প্ৰডাক্ট কৰি দিয়া এটো হ'ব তোমাৰ মিটাৰ/s লৈ গুচি আহিব গতে 45 * 5/18 হৈ গল ইফালে কম কিমান আহিব 150 ডিভাইডেড বাই 153 * 5/18 ওকে তো এটো কৰবাত নহয় কৰবাত কেনসেল আউট হৈ যাব গতিকে 18ক আমি যদি কৰোঁ 540 আনটো কোন হল 324 বাৰু যেন এটো পিছত কেনসেল আউট হৈ যাব হা তো এটো হৈ গল ওকে তো প্ৰথম কাম হ'ব তোমাৰ বুলেটটো যেতিয়া তোমাৰ এটা চোৱা অপোজিট ডিৰেকশন যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ট্ৰেকত থাকিব ৰিলেটিভ ভেলোসিটি কেতিয়া প্লাস হয় ৰিলেটিভ ভেলোসিটি কেতিয়া মাইনাস হয় এটা কাৰণ হ'ল যদি দুটা যদি ট্ৰেকত থাকে এটো সাপোজ এটা ট্ৰেক আছে
এইটো ট্ৰেকত এখন ট্ৰেইন এখন আছে এখন ট্ৰেইন এনেকৈ গৈ আছে আৰু এখন বেলেগ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰেকত বেলেগ আৰু এখন ট্ৰেইন গৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এনেকুৱা একেটা ডিৰেকশ্যনত যদি দুখন ট্ৰেইন বেলেগ বেলেগ ট্ৰেকত যদি যায় তেতিয়া ৰিলেটিভ ভেলচিটি কি হয় আমি এখনৰ পৰা আনখন মাইনাছ কৰিব লাগে সাপোজ এখন বি হয় এইটো এ হয় ৰিলেটিভ ভেলচিটি অফ এ উইথ ৰেছপেক্ট টু বি ইজ গিভেন বাই relative velocity of A with respect to ground minus relative velocity of B with respect to ground গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি B টো যদি সাবট্ৰেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি পাই যাম আমি ৰিলেটিভ ভেলচিটি পাই যাওঁ কিন্তু যদি এটা অবজেক্ট এটা যদি এখন ট্ৰেইনৰ ওপৰত থাকে কন্টেক্টত যদি থাকে ঠিক আছে যদি এটা পাৰ্টিকল এটা যদি আৰু এখন যদি ট্ৰেইন থাকে সাপোজ এখন ট্ৰেইন এই গোটেইখন এখন ট্ৰেইন ঠিক আছে এখন ট্ৰেইন অলৰেডি কিবা এটা মোচনত আছে ইয়াৰ পৰা যদি আৰু এটা অবজেক্ট যদি এটা মোচনত থাকে তেতিয়া কি হ'ব ৰিলেটিভ ভেলচিটি অফ দ্যাট অবজেক্ট উইথ ৰেছপেক্ট টু ট্ৰেইন উইল বি you have to just add the both the velocities of this individual term that your relative velocity of B suppose this is A B C okay so suppose this is A this is C so relative velocity of A with respect to C will be relative velocity A plus relative velocity of C that is for only for when the bodies are in contact গতিকে তোমালোকে এইটো চালে গম পাবা এখন ট্ৰেইনৰ ওপৰত যদি মানুহ এজন যদি ওপৰৰ ফালে দৌৰি থাকে তাৰ স্পীডটো কিমান হ'ব ট্ৰেইনখনৰ স্পীডটো অলৰেডি আছেই ট্ৰেইনখনৰ ওপৰত যদি মানুহজনে যদি ট্ৰেইনখন যোৱা ডিৰেকশ্যনত যদি মানুহজন ট্ৰেইনৰ ওপৰত যদি দৌৰে তেতিয়া কি হ'ব মানুহজনৰ স্পীডটো কিমান হ'ব ট্ৰেইনৰ স্পীডটো থাকিবই প্লাছ মানুহজনৰ স্পীডটো প্লাছ কৰিব লাগিব গতিকে এই বুলেটটোৰ এফেক্টিভ ভেলচিটি কিমান হ'ব গতিকে therefore effective velocity of the bullet is equal to already bulletor speed to আমি প্লাস কৰিম 180 প্লাস 10 আমি এই কাৰখনৰ আমি স্পিড টু প্লাস কৰি দিম that is 45 plus 5/18 ঠিক আছে তো এটো তোমালা কৰিব লাগিব 180 বাৰ এটো কিমান হ'ব 45 into 5 will be কিমান হ'ব 5 5 25 5 হতে গল 2 5 4 গুণ 20 20 দিয়ে 22 225 ঠিক আছে 225 ওটা 225 ক তোমালা হেৰি কৰাচোন ওকে যদি মই এটো এনেকৈ লিখো 18 into 180 plus 225 sorry deh itu 225 হ'ব ha 18 কিমান হ'ব 8 8 গুণ 35 4 এটা গল 4 8 8 14 15 4 8 12 2 এটা গল 1 2 1 2 3 324 that is 324/18 huh 324/18 okay তো effective velocity তুমি বুলেটৰ পাই গলা গটিকে আৰু কি আছে এটা তোমাক কি লাগে ও এটা ৰিলেটিভ ভেলোচিটি তুমি দুটা কম্পেয়াৰ কৰবা এটা ৰিলেটিভ ইয়াৰ এফেক্টিভ ভেলোচিটি হৈ গল 324/18 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু অলৰেডি ইয়াৰ ভেলোচিটি আছে 153 into 5/18 তো ইয়াটা হয়তো হ'ব চাগে দে 18 এ ডিভাইড কৰিছো আসন কিমান আহিব 324 7 গুণ 32 8 5 গুণ 40 7 গুণ 48 বাৰ যে নহওক okay so jeno eto minus কৰিছো কিমান আহিছে তো therefore relative velocity of bullet with respect to thief will be relative effective velocity of bullet minus velocity of thief that will be your relative effective velocity of bullet is 324 divided by 18 and velocity of thief is 153 into 5 how much 153 into 5 if we multiply this one 5 3 গুণ কিমান হ'ব 15 5 5 25 26 গল 2 5 গুণ 5 5 765 by 18 হ'ব না okay so 765/18 that will be your 18 5 per 4 গলে কিমান হ'ব
1 হ'ব 6 পে 2 গেলি তোমাৰ হ'ব 4 7 পে 3 গেলি হ'ব 4 তো -441/18 তো ইয়াক যদি ডিভাইড কৰিছোৱা 441 18 এ কৰিলে কিমান হ'ব should be outside of this. দুইবাৰ দিলে মানে আদন হল সাথে গল 1 2 গুণ 2 2 3 14 পৰা তোমাৰ 6 গলে 81 হয় ওরে কোবাত নহ কোবাত গন্ডগোল এটা হৈছে বাৰু তিনি গুণ 24 4 গুণ 2 3 গুণ 3 5 and the whole of square will add they going to be 36 9 0.19 Passion should be say passion of passion should lose after you should will say passion no 2.5 okay তো এটো যদি কৰা যায় 45/18 2.5 into 5 2.5 into 5 25 and 6 to 25 na 25 into 5 that is pass pass will be pass pass is 125 okay okay 12.5 নহয় তো 12.5 টো যদি আমি 180 লগত প্লাস কৰি দিও কি বানাবো এফেক্টিভ ভেলোসিটি that will be your 12.5 plus 180 নহয় এটো কৰিলে হ'ব তোমাৰ 180 কৰিলে এফালে হ'ব তোমাৰ 192.5 ঠিক আছে তো এফেক্টিভ ভেলোসিটি কিমান হ'ব 192.5 ঠিক আছে তো এটো এনেকা কৈছোচোন কিমান আহে চাও গতিকে 153 যদি কৰা যায় কিমান হ'ব 18 এ যদি ডিভাইড কৰি দিও এটোটো না যায় বাৰু 153 কৰিলে your Nowhere. No boiler at no one but 8 over no at 162. No one and but the one at super side of the soil. Take on a soil. So the 144 to 8 times you do 144 over 144 to 3 minus 4 is equal to 9. You see? So again 90 over 90 over. So 8.5 over. So 8.5 you can equal 8.5 into 8.5 into 5 এটো কই দিছন 8.5 into 5 হলে কি মান হ'ব 85 into 5 will be 5 25 5 এটা কল 2 এটা 5 40 40 এর 42 ঠিক আছে তো that is will be your 42.5 ঠিক আছে নে 8 5 5 25 5 এটা কল 2 এফালে হল 8 5 40 40 এর 42 তো এটো হ'ব তোমাৰ 42.5 তো এবিলাক মই ক্যান্সেল কৰিছিলো বাৰে এতিয়া যদি এখানে চাও এফেক্টিভ ভেলোসিটি পালো তো মানে এখানে বস্তু ক্যালকুলেশন নাহে আমি ক্যালকুলেশন কৰিম অকল এই বুলেটৰ ভেলোসিটি আৰু ৰিলেটিভ ভেলোসিটি অফ বুলেট উইথ ৰেসপেক্ট টু থিফ এটো আমি ক্যালকুলেশন কৰিম বা ৰিলেটিভ ভেলোসিটি অফ থিফ উইথ ৰেসপেক্ট টু বুলেট এটো কৰিলে তোমাৰ কি হ'ব এটাৰ পৰা তুমি এটা সাবট্ৰেক্ট কৰি দিয়া গতিকে ৰিলেটিভ ভেলোসিটি অফ বুলেট উইথ ৰেসপেক্ট টু থিফ উইল বি বুলেট মাইনাস
velocity of thief. তো বুলেটৰ velocity কিমান আছে 192.5 minus 42.5 এটো কৰিছচোন কিমান হ'ব এখিনি তোমালোকে ঘৰত কৰিব পাৰিবা আৰু ঠিক আছে তো 0.5 is equal to 0.0 হৈ গল ইফালে 2 that will be 2 minus 2 is equal to 0 9 minus 4 is equal to 5 আৰু ইফালে 1 গতে কিমান 152.0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড গতে অপচন দিয়া আছে অপচন এ অপচন এটো কিমান দিয়া আছে 150 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হৈ গলে তো তোমালোকে ভালদৰে কৰি লবা আৰু মেইনলি তোমালোকে এফেক্টিভ ভেলোচিটি উলিয়াব লাগিব এফেক্টিভ ভেলোচিটি যেতিয়া ৰিলেটিভ ভেলোচিটি আৰু এফেক্টিভ ভেলোচিটি কেতিয়া উলিয়াম যেতিয়া বেলেগ এটা ভেলোচিটি এটা লগত কন্টেক্টত থাকিব অলৰেডি কাৰখন মুভিং হৈ আছে মানুহজন কন্টেক্টত আছে কাৰৰ লগত তেতিয়ালে কি হ'ব এফেক্টিভ ভেলোচিটি আৰু এফেক্টিভ ভেলোচিটি যদি একেটা ডিৰেকচনত হয় কি হ'ব তেতিয়া প্লাস হ'ব অপোজিট ডিৰেকচনত হলে মাইনাস হ'ব গতি অপোজিট সেম ডিৰেকচনত তোমাৰ ভেলোচিটি আছে গতি এফেক্টিভ ভেলোচিটি উইল বি পজিটিভ ওকে so that will be 192.5 and for velocity of thief that will be converted into meter per second that is 42.5 meter per second and already that was given for car and 12 meter per second okay so that will be effective velocity of bullet will be 192.7 and for thief will be 42.5 meter per second so if we this compare the velocity of bullet with respect to thief that will given vb minus vt and Vb is given 192.5 and Vt is 42.5 then by subtracting you will have 150.0 meter per second okay so next question to diasu baru ami jodi samoy ase ami next question to loi lom okay to next question to dia ase a boat is sent across a river with a velocity 8 km/h if resultant velocity of boat is 10 km per hour then velocity of the river is okay so answer amount is 6 km per hour ठीक है with a velocity of 8 km per hour if the resultant velocity of the boat is 10 km per hour then velocity of the river is okay suppose আমি যদি এনেকুৱা এখন লৈ লওঁ এই তোমালোকৰ বোট আৰু হেৰি কৰিছিলা নহয় ৰিলেটিভ ভেলোচিটি অফ বোট ইন এ ৰানিং ৱাটাৰ বা ইন এ ৰিভাৰ কৰিছিলা নহয় ৰিভাৰ বোটৰ যেটো তোমালোকৰ ইকুৱেশ্যন আছিল তো suppose এনেকৈ পঠাই দিছিলে বোটখন যাব এনে সিধা মানে তোমাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এক্ৰছ এ ৰিভাৰ বুলি কৈছে নহয় গতে সাপোজ এটো ভেলোচিটি দি আছে 8 km/h আৰু তোমাৰ ৰিজাল্টেন্ট হল গৈ তোমাৰ কিমান 10 km/h এনেকৈ যদিও কান ৰিভাৰটোৰ ভেলোচিটি এনেকুৱা আছে ভেলোচিটি অফ ৰিভাৰ ইজ দিস ওয়ান তো অলৰেডি এটো ডিৰেকচনত যদি থাকা কি হ'ব এনেকৈ সিধাকৈ যাব খুজিলে মানে নাওখন এনেকৈ লৈ যাব ৰিজাল্টেন্ট ভেলোচিটি এটো ডিৰেকচন থাকিব সো দ্যাট ইজ 10 km/h তো এটো কথা সুধিছে গতে তুমি ম্যাগনিটিউড লৈ দিলেই হল গতে কি হ'ব 10 square is equal to 8 square plus VR square therefore VR square is equal to 10 square minus 8 square therefore VR square here is equal to কিমান হ'ব এটো হ'ব তোমাৰ 10 10 100 হ'ব ইফালে 8 square is equal to 64 root over 100 minus 64 is equal to কিমান হ'ব that is 36 and 36 is equal to 6 meter per second হৈ গ'ল আৰু মেইনলি তোমালোকে এটা চাব লাগে আৰু কাৰণ অপোজিট ডিৰেকচনত গৈছে বুলি কোৱা নাই কাৰণ হি সিধাকে এক্ৰছ দা ৰিভাৰ বুলি ক'লে সিধাকে যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে কিন্তু তাক অলৰেডি যেটো ৰিভাৰ ভেলোচিটি আছে ৰিভাৰ ভেলোচিটি কাৰণে কি হ'ল তাক বেলেগ ফালে লৈ গ'ল ডিৰেকচনৰ ফালে লৈ গৈছে গতে এজে হ'ল ৰিজাল্টেন্ট ভেলোচিটি হ'লে এটো ডিৰেকচনৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেলোচিটিটো পাবা ডায়াগোনালি তোমালোকে পাবা আৰু অলৰেডি ৰিজাল্টেন্ট ভেলোচিটি তোমাৰ অলৰেডি গিভেন ভেলোচিটিতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিব কাৰণ এটো তোমাৰ ডায়াগোনালটো সদায় অলপমান কি হয় এই সৰি হাইপোটেনাছটো অলপ দীঘল লেংথি হয় লেংথ ইয়াৰ যেটো বেছি গতে পাৰপেন্ডিকুলাৰ নামে বেছিকৈ তোমাৰ কি থাকে হাইপোটেনাছৰ লেংথটো বেছি গতি লেংথৰ ভ্যালু কি হ'ব অলৰেডি ইয়াতকৈ অলপ বেছি হ'ব গতি গমে পাবা তুমি এটো দুইটা থাকিলে কি হ'ব এটা পাইথাগোৰাছৰ লটো ইউজ কৰি দিলে হ'ল হাইপোটেনাছ স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু বেছ স্কয়াৰ প্লাছ পাৰপেন্ডিকুলাৰ স্কয়াৰ গতি পাৰপেন্ডিকুলাৰ স্কয়াৰ কৰিলে ভিআৰ ভ্যালু পাই যাবা এটো ভিআৰ ৰুট ওভাৰ ললে এখিনি পাই যাবা 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ওকে সো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাগিব এটো তোমালোকে পজ কৰি কিনে লিখি লবা
So next question, a train of 150 meter length is going towards north direction at a speed 10 meter per second. A parrot flies at the speed of 5 meter per second towards south direction parallel to the railway track. The time taken to put one homework. Huh? This is your homework. Already this type of question has been solved in the previous questions. You just see this solution and you can just track this type of problem. You can solve easily. So can you have the next question please? Next question to the okay. So etu how jay boat is moving with velocity of 3I plus 4j in river and water is moving with a velocity of minus 3I plus 4j with respect to ground. Relative velocity of boat with respect to the water is suppose eneka dia ase aro to nodi khono nijor speed ase to vr is equal to dia ase aro ejon ki koise এখন নাও এখন দিয়া আছে নাওখনৰ কিবা ভেলোচিটি থাকিব ঠিক আছে তো নাওখনৰ ভেলোচিটি দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 3I cap plus 4j cap আৰু ইয়াৰ ভেলোচিটি কিমান দিয়া আছে -3I cap -4j cap এটা চিন্তা কৰিব নালাগে কি উঠিছে ৰেসপেক্ট তোমাৰ কাৰ ৰেসপেক্টত কোনটো উলিয়াব দিছে তো চাই লবা ৰিলেটিভ ভেলোচিটি অফ boat so according to your relative velocity formula relative velocity of boat with respect to river that will be velocity of boat minus velocity of river. These are the vector quantities. So velocity of boat is given 3I cap plus 4j cap minus since the value of VR is minus 3I cap plus minus 4j cap. So minus plus habo etu minus plus habo gote 3I minus 3I minus 3I is equal to kiman habo that is 6I cap plus 4 minus 4 is equal to kiman habo 4 is equal to 8 habo gote option kiman ase 6I cap plus 8j cap option B is correct answer hoi gol ami next question jam etia 32 allo speed at goiso tomala ekhine skip ba post koi kine bostu bujhi loba a boat moves with a speed of 5 km per hour relative to water in a river flowing with a speed of 3 km per hour and having a width of 1 km. The minimum time taken around a round trip is ঠিক আছে তো কি হৈছে এখন নদী হা গতে রাউন্ড ট্রিপ মানে কি কৈছে নাওখন প্ৰথমতে এটু পাৰৰ পৰা হেতু পাৰলৈ গৈছে আকৌ কি হৈছে এটু ফাৰ্স্ট ডাইৰেকশন আকৌ হেতুৰ পাৰৰ পৰা এটু পাৰলৈ আহিছে গতিকে যেহেতু ইয়াৰ লেংথটো ঠিক আছে উইথটো কিমান দি আছে বাৰু এখন নদীখনৰ লেংথ হল 1 কিলোমিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ ফাৰ্স্ট গৈছে আৰু 1 কিলোমিটাৰ ব্যাক হৈ আছে গতে টাইমটো যদি 1 কিলোমিটাৰ যাওঁতে যেটো টাইম লাগিব 1 কিলোমিটাৰ আহোঁতে হেতু টাইমে লাগিব গতে দুটা প্ৰডাক্ট কৰি দিলে কি হ'ব তোমাৰ টোটাল টাইমটো পাই যাবা ঠিক আছে গতে আমি এটা টাইম আমি উলিয়াই লওঁ কি হৈ চাওঁ গতে boat moves with a speed of 5 km per hour relative to water in a river flowing with speed of 3 km per hour having a width of 1 km okay তো আমাক perpendicular distance to লাগে perpendicular velocity to লাগে ঠিক আছে okay so ইয়াৰ ভ্যালু ডাঙৰ দিয়া আছে এটো কি হ'ব এটো তোমাৰ এই কি হ'ব হাইপোটেনাস তো হ'ব ঠিক আছে আমি এটো উলিয়াব লাগে তো এটো দি আছে সাপোজ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এটো ৰিলেটিভ ভেলোচিটি দি আছে 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ গতে এটো দিয়া নাই এটো উলিয়াব লাগে তো কিমান হ'ব √ over 5 স্কয়াৰ মাইনাস 3 স্কয়াৰ গতে এটো যদি ভেলোচিটি যদি উলিয়াব লাগে তেতিয়া কি বনাব √ over 5 square minus 3 square is equal to 25 minus 9 is equal to কিমান হ'ব √ over 16 is equal to 4 তো ভেলোচিটি পালা তোমালা কি হ'ব পারপেন্ডিকুলার ভেলোচিটি তোমাৰ হ'ব এটো সাপোজ vp যদি জি দিও পারপেন্ডিকুলার ভেলোচিটি ঠিক আছে তো পারপেন্ডিকুলার ভেলোচিটি উইল বি your 4 মিটার পার সেকেন্ড তো টাইমটো ওলাই গলে দিয়া কিমান হ'ব গতে এটা তোমাৰ সিঙ্গল ট্ৰিপৰ কাৰণে কিমান হ'ব টাইম is equal to s divided by v s divided s divided by v নহয় তো s এর ভ্যালু কিমান দি আছে 1 কিলোমিটার দি আছে 1 কিলোমিটার দি আছে নহয় আৰু কিলোমিটার পার আওয়ার হ'ব দেই
ওকে তো এছৰ ভ্যালু দিয়া আছে 1 কিলোমিটাৰ আৰু ভিৰ ভ্যালু দিয়া আছে কিমান 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে ওকে তো এটো কিমান হ'ব 1/4 আৱাৰ 1/4 আৱাৰ মানে কিমান হ'ব বাৰু 1/4 আৱাৰ কৰিলে 60/4 কৰাইছোন কিমান হ'ব 60/4 একবাৰ দিলে কিমান হ'ব 4 205 okay so 15 minute that is your 15 minute গোটা টাইম এটা তোমার সিঙ্গল ট্রিপৰ কাৰণে that is for single trip single trip মানে কি অকল যোৱাটো আৰু আইদাৰ যোৱাটো বা অহাটো হ'ব পাৰে গোটা সিঙ্গল ট্রিপৰ কাৰণে টাইম t is equal কিমান হ'ব 15 minute therefore for round trip 2 into t time to একাটাই লাগিব গৰি কিমান হ'ব 15 into 2 that is equal to 30 minute option d is the correct answer এখানে তোমালা পজ কৰি কিনে তোমালা লিখি লবা ওকে সো নেক্সট কোয়েশ্চন প্লিজ So next question to ki koise stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meter per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds is good 10 second 10 second after 10 second what will be the your displacement that has been asked in the question okay so suppose a stone has been dropped from a balloon okay so anyway a stone has been dropped okay so you are going to just find out the displacement your s has been asked so time has been given t is given that is t is 10 second t is 10 second your another parameter has been given descending uniform rate of your velocity has been given your velocity is 12 meter per second right so you are asked to find out the displacement so for displacement you have the equation like you can calculate this one v square is equal to u square plus twice gs twice gh suppose okay so since final velocity will be 0 so you can just compare final velocity is equal to 0 initial velocity already given that is u square plus twice gh or you can calculate as u square is equal to 2gh or u will be root over 2gh or you can just take it as negative okay stone falls from a balloon that is descending uniform rate of 12 meter per second displacement okay so your answer will be how much root over 2 into g value দিয়া আছে নেকি তো g value দিয়া না থাকিলে আইডিয়া তোমালোক 10 বুলি ধৰিলে হবা 9 বুলি ধৰিবা 9.8 ধৰিলে হবা ঠিক আছে তো প্ৰথমতে মই 10 বুলি ধৰি চাইছো 10 ৰাউণ্ড ফিগাৰ হ'ব তেতিয়ালে তোমালোকৰ 10 into h ভ্যালু দিয়া নাই নহয় ও s ৰ ডিসপ্লেসমেন্টৰ ভ্যালু লাগে এটো ইটো নালাগে নহয় সৰি তো ডিসপ্লেসমেন্টৰ কাৰণে কি কৰিবা ডিসপ্লেসমেন্ট s ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ব u স্কয়াৰ বাই 2g গতে u ভ্যালু দিয়া আছে 12 দিয়া আছে নহয় 12 into 12 divided by 2 into 10 2 কাৰণে 12 হক 6 টাইম যাব আৰু কিমান হ'ব কি হ'ল বাৰু a stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meter per second the displacement of the stone from the point of release after 10 seconds is
Oh, education is going to T nine. T is not here. You cannot use this equation since v square is equal to u square plus twice gh. Okay, that's okay. But here you can just not put the value of t because t is not available in this equation. So this equation is not suitable for this problem. Okay, only single equation is over here. That is s is equal to ut plus half of gt square. Okay. So I am just since s is equal to u into t, your u is given already. U is given 12 meter per second. So u is equal to 12, and I am just taking it t. T is, since t is given 10, t is equal to 10 meter per second. Okay, this is your v or u, whatever you can write, either u or t, either u or v. Okay. So multiplying by 12 into 10, that will be your 120. And since this g is equal to 10, 10 by 2 is equal to 5, and t square, since t is 10, taking the square of 10, that will be 100, and 120 plus 5 into 100, that is 500 plus 120, that is 620. Your answer should be 120, but in option that has been given over 10610, but it is not correct. Answer should be 620 meter. Okay. Okay, so eto option to bhul ase, tomar option to hobo 620. Okay, next question. Next to ase tomar a ball is dropped. A ball is dropped on the floor from a height of 10 meter. It rebounds to a height of 2.5 meter. If the ball in contact with the floor for 0.1 second, the average acceleration during contact is, so suppose eta ball dia ase, height to dia ase, kiman khini height over drop korise 10 meter. So 10 meter upor pora ball eta drop korise, it will 10 meter. Ball to drop korise, but after rebound, okay, after rebound, that is collision. Ball has been dropped from height of 10 meter. After coming back and coming to the ground, after collision, that will going upward again. Okay, that means it's called rebound. Okay, and the contact for collision, that is 0.1 second, I think 0.01 second, 0.01 second time for contact, time of contact. So you are asked the average acceleration. Okay, so since if we take this one is the maximum velocity, since the velocity at the time of contact will be maximum, if we taking the velocity is positive for this direction, since the velocity has been changed after collision, the velocity for the, since both the directions are the opposite, for if we taking the first velocity is positive and after rebound, that can be taken as negative. Suppose this one is v and this one is v2, that is suppose negative. Okay, so first one is before collision, that is taken as positive. We just taking it put is positive, and after collision, that we will taking it negative. Okay, so your acceleration is how much? Your average acceleration, your formula of average acceleration is given by final velocity minus initial velocity divided by time, t2 minus t1, or otherwise you can write del v by v. Okay, so your job is to find out the value of del v, and t has been already given, t is del 0.1. Okay, so what will be your value of, what will be the value of v1 and v2? So to find the v, since your value is v is given by √2gh or free falling body. Okay, so your v is 2 into g into g, we are taking 9.8. Anyway, either if g has not been mentioned, you can either 9.8 or 10. But tomorrow 9.8 or 10 dhuri chaba, jodi answer to jodi 10 ot ahe 10 ot hobo, নহলে 9.8 dhuri lole thik ase. h er value hobo tomar kiman hobo, h to di ase 10 meter. Okay, so 9.8 10 to koile ami 98 dhori parim, thik ase, 98, or otherwise you can write 2 into 49, that is
2 square into 7 square. And 2 and 14. So your velocity is 40 meter per second. That is your V1. And for V2, root over 2 GH. Okay. So we are taking it negative since it is going against the gravity. So for against gravity, velocity will be negative. So that is your negative 2 into, again we are taking the value of G is 9.8 multiplied by H. Okay. So H has been given or not? 2.5. Okay. So this is H1 suppose, then this is H2. 2.5. Okay. So 2.5 into 2, that is your 5, and this is your okay. So if we take 2 from here, 9.8 into 2 into 4.9, that will be your root over 10 into 4.9, or we can write root over 49, that will be your value of 7 meter per second. So you will have V2 and V1. So you can easily find out the average acceleration. For average acceleration, the formula is given by A is equal to V2 minus V1 divided by T. So V2 is, we are taking it negative, so negative minus 7 minus 14 divided by T. So your del V is equal to minus 21 divided by time. That is, time is given as 0.01. Okay. Or you can write minus 21 into 10 to the power 2. That will be minus 2100 meter. Now your problem is the acceleration will be in the upward direction or downward direction. Since we just considering negative in upward direction, right? We just taking the velocity as negative in upward direction. So your acceleration will be in the upward direction. So your option B is your correct answer. So this is meter per second square. Okay. So etu hoy gol. To ami ebar next question to koribo lagibo. So etu tomala pause kori kine likhi loba ha. Pause kori likhi loba. Ami next question to disu. So next question dia ase, a body falls freely from rest. It covers as much distance in last seconds of its motion as covered in the first 3 seconds. The body has fallen for a time of, okay. So etu tomaloga eta equation draw koribo lagibo. Equation to kenake draw kore? Distance in 3 second and distance in 3rd second, nth second. Okay. So nth second ot kenake uliyai? Etu relation to uliyai kenake uliyaba? Distance traveled in nth second. Etu koribo lagile etu ketebe lage. Etu question ma banai disu. But suppose Sn is equal to কিমান লিখা পাৰিম আমি? un plus half of an square. Okay, আমি এনেকৈ লিখিছোঁ আৰু আকৌ যদি আমি n minus 1 লওঁ তেতিয়াহ'লে u into n minus 1 plus half into n minus 1 whole square. Okay, এইটো কৰিলে কিমান হ'ব বাৰু? গতিকে আমি যদি আমাক কি লাগে s nth লাগে নহয়, s nth মানে কি বুজায়? Therefore
distance travel in nth second is equal to Sn minus Sn minus 1 is equal to কিমান হ'ব un plus half of an square minus un minus u plus half of n square minus twice n plus 1 okay so even cancel out half of a n square minus u ঠিক থাকিব নে এটা পজিটিভ হ'ব দেই এটা পজিটিভ হ'ব this is your negative minus half of n square half of n square minus minus plus হ'ব half of a into twice n আৰু minus plus এটো কিমান হ'ব minus হ'ব minus half of a তো half of a n square will be cancel out therefore this will be u plus এটো যদি half of a যদি আমি কমন লওঁ কিমান হ'ব a by 2 আমি যদি কমন লওঁ a by 2 কমন ললে twice n minus 1 ঠিক আছে তো এটো হ'ব s n ঠিক আছে তো এটোৰ মিনিংটো কি সাপোজ আমি যদি এনেকুৱা টাইম লাইন এটা যদি ড্ৰ কৰোঁ সাপোজ এটো 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ঠিক আছে এটো সাপোজ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 যদি তোমাৰ sh বুলি কয় sh ঠিক আছে sh মানে অর সরি 8 সেকেন্ড বুলি যদি কয় ডিসটেন্স ইন 8 সেকেন্ড মানে sh যদি উলাব দিয়ে তেতে কি বুজিব লাগিব ডিসটেন্স ট্রাভেল বিটুইন 7 and 8 সেকেন্ড তাৰমানে 7 সেকেন্ড আৰু 8 সেকেন্ডৰ মাজত যিমানখিনি ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিব সেইখিনি হ'ব sh nh সেকেন্ড বুলি কয় আৰু যদি ডিসটেন্স ট্রাভেল ইন 8 সেকেন্ড বুলি কয় ডিসটেন্স ইন 8 সেকেন্ড বুলি যদি কয় তেতিয়াহলে 0 ৰ পৰা 8 লে তেতিয়াহলে কিমান হ'ব from 0 to 8 second total distance তো ইয়াৰ মিনিংটো এনেকুৱা ঠিক আছে তো এটো তোমালোক ইয়াৰ এই ফৰ্মুলাটো কেতিয়াবা লাগে বাৰু এটো ফৰ্মুলা তোমালোক ড্ৰ কৰি থবা লাগিব পাৰে এটো ব্যৱহাৰ হ'ব এতিয়া এই কোৱেশ্যনত ব্যৱহাৰ হ'ব কৈছে s n বুলি কৈছে নহয় s n কৈছে এটা মই এখানে মুছি দিছো তোমালোক এটা পজ কৰি কিনে লিখি লবা কোটি আমি প্ৰবলেমটো কৰি লওঁ কি হয় কোটি প্ৰবলেমটো কি কৈছে চোৱা a body falls freely from rest it covers as much distance in the last seconds of its motion as covered in the first as its motion as covered in the first 3 seconds the body has fallen তাৰমানে কি কৈছে সাপোজ এটো এনেকুৱা বাঢ়ি গৈ আছে 0 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে 2 3 4 5 6 7 8 9 10 গতে সাপোজ এটো n সেকেন্ড n সেকেন্ডত অবজেক্টটো কি হৈছে ষ্টপ হৈ গৈছে ঠিক আছে গতে ফার্স্ট 3 সেকেন্ড 0 1 2 3 এই 3 সেকেন্ডত যিমানখিনি ডিসটেন্স ট্রাভেল কৰিছে is equal to same as that of distance travel in n second distance travel in 0 to between 0 and 3 second is equal to distance travel in n 8 second because n is not mentioned over here you are going to find out the value of n ঠিক আছে কোনটো লাস্ট কোনটো টাইমত তোমাৰ एक्चुअली এই দুটা বস্তু এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল হয় ঠিক আছে ওতে your equation will be half of g3 square that is s3 is equal to
half of gt square, and s of nf is equal to be u plus a by 2 into twice n minus 1. This is your nth second, and this is your for normal time Sn. For distance travel in 0 to from interval between 0 to 3 seconds, that has been given. S3 is equal to half of g3 square, and since t is 3, that's why we just take the square of 3 square. Okay, so square of 3. Okay, so according to the question, these two values has been same. S3 is equal to Snf, implies half of gt square, that is 3 square, is equal to u plus a by 2 twice n minus 1. Okay, so since the body has been started from rest, that's why u is equal to 0. At u tends to 0, so that will gives you half of t square, that is 9 by 2g is equal to a by 2. This is a, this is 9, huh? This is 9 and this is a, into twice n minus 1. Okay, so 2 will be cancelled out. Acceleration has been given or not? Okay, so you can put g. You can put g, since for a free falling body we are taking acceleration as acceleration due to gravity, so a can be replaced by g. So g again cancel out. We can take it as g. So g will be cancelled out. So your value is, implies 9 is equal to twice n minus 1. So implies twice n will be 10, implies n will be 5 seconds. So your option is 5 seconds. So here is the correct answer. So B is your correct answer. So next question. Last question. So there is a graph. The displacement of a particle as a function of time is shown in the figure. The figure shows that. The figure কি কৈছে বাৰু? Slope to কিবা জানিলে হ'ল, কাৰণ velocity ইয়াতে কি কৈছে, the particle starts with certain velocity but the motion is retarded at the final the particle stops. Okay, তো তোমালোক কি লাগে ওৰাই গ্ৰাফটোত কি দি আছে, এটো হ'ল ডিসপ্লেসমেন্ট। ডিসপ্লেসমেন্ট এনেকুৱা যদি থাকে কি হ'ব, যদি এনেকুৱা যদি এটা ৰেস বুজাব লাগিলে, ডিসপ্লেসমেন্ট ভাৰ্সেস for a race particle, tan theta is equal to 0. গতিকে theta is equal to 0 হ'ব লাগিব। গতিকে এটো কি আছে, theta is equal to 0 আছে। গতিকে এটোত somehow এটা কিবা তুমি এটা তুমি কি পাবা, এটো যদি টেনজেন্ট হয় আৰু এটো যদি তোমাৰ হেৰি হয়, টেনজেন্ট আৰু তোমাৰ হৰাইজন্টাল কম্পোনেন্টৰ মাজত কি পাবা, থিটা পাবা। ইয়াতে যদি চোৱা কি পাবা, এটো এনেকৈ পাবা, থিটাটো কমি গৈ আছে, তো থিটা ইজ ৰিডিউসিং, and finally theta is equal to 0. So since theta is reducing, velocity also getting reduced. Okay, so velocity get reduced, and finally after certain time velocity will be 0, and velocity will be 0, that means particle comes to rest. Okay, so we have the last question. Oh, that was it. Last question to Didia. আমাৰ তো লাষ্ট কোৱেশ্চনটো আছে, অলপ লেংথি হৈছে ভিডিঅ'টো, তোমালোকে চাবা আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যিমানখিনি পাৰা তোমালোকে প্ৰব্লেম কৰিবা, এইখিনি কৰিলে তোমালোকৰ কিছু অলপ আইডিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব। অ'কে, চ' দিছ ইজ ইয়ৰ ফাইনেল কুৱেশ্যন of this class. A ball is thrown vertically upwards. Which of the following graphs represents velocity time graph of the ball during its flight? So এটা যদি বল এটা ওপৰফালে যদি থ্ৰ' কৰি দিয়া যায়, এটা কি আছে, ইনিচিয়েল ভেলচিটি ম্যাক্সিমাম and final velocity will be 0. So you will in decreasing order. Decreasing order, and finally v will be 0, right? So this has been given to your in this equation, because none of other options has the correct options. So in the last one you will have the correct option over here, right? So finally, as the time increases, velocity is coming down like this, or you can say that velocity is reducing, and finally after a certain time you will have the velocity is equal to 0.
So this is the correct representation for a free falling body which has been shown graphically in this question. So you have to just choose the correct option over here. So your correct option will be this one. Okay, so আমি ভিডিওটো শেষ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। সো যিমানখিনি বস্তু ক'লো তোমালোকে এইখিনি বস্তু ভালদৰে চাবা, ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু গোটেইখিনি দি থোৱা আছে। অ'কে, সো এইখিনি যিমানখিনি পাৰিবা তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা, যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে তোমালোকৰ কনচেপ্টবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে। So thank you very much for watching this my video. Okay, so I think you will have some basic concepts regarding this chapter. In the next class we will just study for we will study motion in 2 dimension. We will start a new chapter which is called motion in 2 dimension. So before starting the motion in 2 dimension, you will have some basic concepts regarding this chapter. Once we have just cleared those type of concepts relating to this chapter, you will have the better concept and better idea to tackle the next chapter. Okay, thank you very much.